قلبك نذبه من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان. Bisa dilihat di halaman 6. Jadi setelah halaman ini dibuat terus ada nomor 6, itu ada qasidah Habibatul Haddad alaihi Allah tanpa takhlis tanpa tanda. وإسحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هي هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك وافنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفي وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان.
الثاني من هذه القصيدة المباركة: وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. خالف هوى النفس، النفس الأمارة، خالف هواها، فإن نفسك ما دامت حية فهي لك حية، أي كالحية تلدغك. ومتى تحيا الروح؟ إذا ماتت النفس. فعلى كل سالك لطريق الآخرة أن يهضم نفسه كما هو شأن العلماء العاملين، فلا يرى لنفسه فضلا على أحد، ولا يرى أنه أفضل من أحد، ولو من مريده ولو من تلميذه، لا يرى لنفسه أنه أفضل من أحد أبدا أبدا. ذات مرة قال أحد من المشايخ بعد أن جلس عنده بعض المريدين سنوات، الآن يريد الإجازة من الشيخ ليرحل وينشر الدعوة في بلاده، وكانوا ما يجيزون أي أحد إلا إذا ملك نفسه وملك هواه، حينئذ يجيزونهم. ما هو إذا حفظ الزبد والألفية ونفسه أمارة خبيثة أعطوه إجازة، لا، ما كانوا هكذا، لأنهم يريدون أن يصلحوا في الدنيا، ولن يصلح في الدنيا ما دام الإنسان عبد نفسه وعبد هواه أبدا. بغينا الإجازة يا شيخ، بغينا الإجازة، مرحبا، فأنا أعطيك الإجازة، أخرج وأتي لي بشخص هو أخس منك، أحقر منك، مرحبا. خرج يطوف ويدور، كلما رأى أحد قال لعلي أفضل منه. قالت له نفسه: من قال لك أنك أفضل منه؟ رأى صغيرا قال: لم يعص الله مثل ما عصيت. رأى كبيرا قال: أطاع الله قبل أن أطيعه. رأى عاصيا قال: لعله يتوب فيغفر الله له ويختم حياته بالسعادة فيكون مأواه الجنة. ويصير أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى. ما حصل أحد، يدور ويدور حتى حصل كلب. قال: هذا الكلب هذا نجس، هذا لا شك أنني أفضل منه. قال: إذن فأخذه لشيء. ثم قال: الله أعلم، إن دخلت النار فهو أفضل مني، وإن دخلت الجنة فأنا أفضل، والله أعلم هل يختم لي بخاتمة حسنة أم لا. فرجع إلى شيخه: يا شيخ خلاص ما عاد بأسافر له، بيرجع العفش حقه إلى الغرفة، قد عصب العفش حقه بيسافر. رجع العفش: خلاص يا شيخ ما عاد بأسافر، لقد أرجعت متاعي إلى الغرفة، لأنني لم أجد من هو أحقر مني إلا كلب حدثتني نفسي أنني أفضل منه. ثم بعد ذلك راجعت نفسي فقلت: إن ختم لي بخاتمة حسنة فأنا أفضل منه، وإلا فهو أفضل مني، فما يدريني بما يختم لي.
فقال له الآن أعطيك، ولو جئت بالكلب لما أجزتك، لو جئت بالكلب لما أجزتك. الآن تصلح أن تكون داعي إلى الله، الآن تصلح أن تكون أستاذ، الآن تصلح أن تكون معلما ومرشدا للناس. ليش؟ لأنه أمات نفسه خالفها مهما دعتك الأمر، خالفها في المباحات فضلا عن المحرمات والمكروهات. هوى النفس التي ليس قصدها إلا إيش؟ ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن، سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. ما هي هذه الدار؟ محشية، ما هي ملآنة، الحشو فوق الملأ، ملأ وزيادة. حشوها المحن هي دار الدنيا، هي دار الممر الذي اتخذناها نحن دار المقر، وإنما هي دار الممر. يقول ابن عمر ضرب على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا كانت سيرة السلف الصالح، يعمرون آخرتهم ولا يهتمون بعمارها، عكس ما نحن عليه اليوم. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اعمل لدنياك على قدر مقامك فيها. كم أعمار أمتي من 60 إلى 70. هب أنك عمرت إلى 100 ما كان عمر قصير. واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. واعمل للجنة بقدر خلودك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. إذن ميزانك بيدك، وعقلك يرد عليك إذا أنت استمعت بأذن واعية وقلب معقول. هناك قلب لا يعقل، يستمع ولا يعقل، وبصر لا يبصر، وسمع لا يسمع، لأنه منحرف عن سماع الحق ويميل إلى سماع الباطل، منحرف عن النظر للحق ويميل للنظر إلى الباطل. وقلب مغلف أم على قلوب أقفالها مغلق، لأنه افتتن بمحبة الدنيا وبنفسه وهواه، ثم زاده الشيطان مضره والعياذ بالله. فذاك هو القلب المفتون، فيرى الباطل حق ويرى الحق باطل. ذلك القلب الذي طبع عليه بالران، كلا بل ران على قلوبهم. هذا هو الران. فإذا طبع عليه بالران فحينئذ قلب مفتون والعياذ بالله. وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. فالدنيا دار المحن، وجامع الدنيا ملان محنة وساعي للفتنة، فلا يغتر بها أي بمظاهر الدنيا إلا من لا عقل له.
فكيف يغتر بها وهي ظل زائل وحال حائل؟ إنما الذي يغتر بها اعلم بأنه لا عقل له. ويقول الإمام الحداد في الدنيا: حلالها حساب وحرامها عقاب، عمرها قصير ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل. لو كان يعقل كان تفكر في عناها وفي قلة غناها، تفكر في ذلك. الله يرشدنا وإياكم ويوفقنا ويجعل الدنيا في أيدينا وفي أقدامنا نستعين بها على طاعة الله وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نجعلها على رؤوسنا كالعمامة نتزين بها أمام الناس، ولا يجعلها على رؤوسنا تغوينا وتحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. فإن الدنيا المذمومة هي التي توقعك في ارتكاب حرام أو ترك واجب، والدنيا المحمودة هي التي تعينك على طاعة الله وطاعة حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi halaman 6 tadi itu hanya qasidahnya Habib Abdul Haddad tanpa tambahan. Jadi dalam daurah ini beliau mensyarahi nadom-nadom ini dari beliau sendiri, karena itu kita yang ikut daurah perlu banyak nyatet. Nah, nanti syarahnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bisa dibaca sendiri. Nah, ini beliau mensyarahi dari beliau, karena itu perlu banyak nyatet. Yang disyarahi ya nadom yang ada di halaman 6 tadi yang dibaca barusan. Nadom kedua, beliau mengatakan wa khalif hawan nafsil lati laisa qasduha siwal jam'i lidaril lati hashmuhal mihan. Lawanlah hawa nafsu yang mana tujuan hawa nafsu itu tidak lain kecuali satu, yaitu dunia. Ad-dar darud dunia, yang dunia ini dipenuhi dengan musibah. Bukan hanya penuh, haswu itu lebih dari sekedar malak. Mal'an itu penuh, dalam bahasa Arab mal'an itu penuh. Al-haswu fauqal malak. Haswu itu lebih dari sekedar malak, penuh sampai tumpah. Itu malak. Dunia ini tidak sekedar dipenuhi musibah, saking lebih dari penuh, sampai tumpah-tumpah musibah di dunia ini. Tidak cukup dunia ini, saking banyaknya musibah. Nah, karena itu lawanlah hawa nafsu. Karena tujuan hawa nafsu tidak ada lain dunia. Padahal dunia itu hakikatnya musibah tok. Gitu. Karena itu kata beliau, nafsu yang dimaksud di sini, yang kita diperintahkan untuk melawannya adalah nafsu ammarah. Nafsu yang selalu mengajak kepada hal-hal buruk. Nafsu seperti ini selama dia hidup maka dia ibarat ular. Madamat hayyah fahiyalaka hayyah. Selama nafsu itu hidup maka dia ibarat ular yang selalu siap untuk meracuni kita, menggigit kita. Selama nafsu itu hidup maka roh akan mati. Kapan roh hidup? Kalau nafsu mati. Ketika nafsu itu dilawan maka yang hidup adalah roh. Karena itu setiap salik, orang yang ingin suluk ilallah maka harus melawan nafsunya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya sejak zaman dahulu. Bagaimana melawan hawa nafsu? Di antaranya kata beliau, ini penting sekali. Di antara cara melawan nafsu itu, jangan pernah kita merasa punya jasa pada siapapun, dan jangan pernah kita merasa lebih baik dari siapapun, walaupun murid kita. Kita ajari bertahun-tahun, jangan pernah merasa kita punya jasa sedikit pun pada dia. Dan jangan pernah kita menganggap kita lebih baik dari dia, walaupun dari murid kita, apalagi teman kita, apalagi guru kita. Dari murid jangan pernah merasa punya jasa, dan jangan pernah merasa lebih baik.
Zaman dulu ada sebuah cerita. Ada seorang murid mondok ngaji gitu ke gurunya selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun udah lama sekali mondok, ingin minta ijazah. Kepingin pulang, ingin minta ijazah untuk menjadi seorang ustadz di kampungnya, ingin mengajar, kepingin ceramah kepada masyarakat. Nah, kemudian kata gurunya, oh saya tes dulu. Kalau mau ijazah, saya tes dulu. Tesnya apa? Sukses melawan hawa nafsu apa enggak? Hatinya sudah bersih apa enggak? Itu ukuran dapat ijazah zaman dulu. Bukan didasarkan pada hafalan zubat atau hafalan alfiyah atau lain-lainnya. Kata beliau, percuma hafal zubat, hafal alfiyah, tapi hatinya dipenuhi dengan gurur. Tertipu, dia merasa hebat, merasa lebih baik dibanding orang lain. Tidak ada apa-apanya orang seperti itu. Nah, ini dites oleh gurunya. Kata gurunya, kamu saya kasih ijazah dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, kamu keluar sana, keluar dari pondok sebentar, kamu keliling, carilah orang yang kamu merasa bahwa kamu lebih baik dibanding dia. Carilah sesuatu, makhluk Allah, yang kamu merasa kalau kamu lebih baik dibanding dia. Keluar sana. Kalau nemu nanti tak kasih ijazah. Akhirnya keluar si murid ini. Keliling-keliling nyari orang, kira-kira siapa ya yang saya lebih baik dibanding dia. Artinya orang itu lebih jelek daripada dia. Keliling-keliling, sudah agak capek, akhirnya dia ketemu anak kecil. Oh, anak kecil ini saya lebih baik dibanding dia, anak kecil. Asalnya gitu, nafsunya berkata begitu. Dalam hati dia terbersit pikiran seperti itu, tapi kemudian dia mikir lagi. Oh, tidak bisa. Anak kecil tidak pernah maksiat. Kalau saya sudah berapa kali maksiat, berarti anak kecil itu lebih baik daripada saya. Keliling lagi, ketemu orang yang lebih tua. Sempat terpikir, mungkin saya lebih baik dari dia. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Oh, nggak bisa. Orang ini lebih tua daripada saya, berarti dia telah ibadah kepada Allah sebelum saya ada. Berarti dia ibadahnya lebih banyak daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Keliling lagi, nemu orang sedang maksiat. Sempat terpikir, wah orang ini maksiat, berarti saya lebih baik karena saya nggak maksiat. Kemudian berubah pikiran, kata siapa saya lebih baik? Orang ini maksiat sekarang. Akhir hayatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia tobat, kemudian diterima tobatnya oleh Allah, masuk surga. Kalau saya nggak tahu apakah saya akan terus taat atau bakal maksiat nantinya, nggak ada yang tahu. Berarti saya tidak bisa mengatakan kalau saya lebih baik daripada dia. Keliling lagi, nyari orang yang kira-kira siapa yang lebih hina daripada dia. Keliling sampai capek, udah hampir putus asa, ngelihat anjing dia, ngelihat anjing. Ketika ngeliat anjing, oh anjing ini najis ini. Di pondok saya diajari kalau anjing ini najis, mughalladho pisan. Itu najis. Saya kayaknya lebih baik. Saya kan bukan anjing, nggak najis. Ini anjing najis. Berarti saya lebih baik. Sempat terpikir seperti itu sudah. Kemudian mikir lagi. Nanti dulu, siapa yang jamin saya lebih baik daripada anjing? Kalau saya nanti di akhirat masuk surga, saya lebih baik daripada anjing karena anjing tidak masuk surga. Tapi kalau saya masuk neraka, anjing lebih baik daripada saya. Akhirnya putus asa dia. Waduh, tidak berhasil dapat ijazah, mondok lagi berarti ini. Pulang dia. Nyampe di kamarnya, asalnya sudah disiapkan tasnya, kopernya semuanya sudah disiapkan. Kemarin sudah packing, sudah siap. Pulang, dikembalikan lagi ke kamarnya. Syekh, saya mondok lagi. Loh, emangnya kenapa? Iya, Anda ngasih ijazah kepada saya dengan syarat harus nyari orang yang lebih hina daripada saya, atau saya lebih baik daripada dia. Saya sudah keliling-keliling, tidak nemu. Sempat terpikir tadi, ketika saya melihat anjing, bahwa saya lebih baik daripada anjing. Tapi kemudian saya berubah pikiran. Karena itu tadi, belum jelas saya ini nanti masuk surga atau masuk neraka, sehingga tidak bisa dipastikan siapa yang lebih baik, saya atau anjing. Kata gurunya, nah, kamu berarti lulus.
tak kasih ijazah. Silahkan kamu pulang jadi ustadz, jadi mursyid, jadi penceramah, jadi apa saja, terserah, kamu lulus. Seandainya kamu tadi bilang kalau kamu lebih baik daripada anjing, gak lulus, mondok lagi kamu. Nah, begitu orang zaman dulu itu ngasih ijazah, ukurannya adalah kebersihan hati. Karena mereka menginginkan dari murid-muridnya itu bisa menjadi orang yang bisa menciptakan perubahan menjadi lebih baik. Dan tidak akan bisa orang itu menciptakan perubahan lebih baik kecuali telah menguasai hawa nafsunya. Orang menguasai hawa nafsu tidak akan merasa punya jasa pada siapapun dan tidak akan merasa lebih baik dibanding siapapun. Kemudian sekarang kamu tidak apa-apa pulang, kata si guru tadi, karena nafsumu telah mati. Kalau nafsu sudah mati, orang itu layak untuk menjadi apapun, untuk menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai atau apapun. Karena itu kata beliau, kita harus melawan hawa nafsu. Bukan hanya dari yang haram, bahkan dari yang mubah. Kepingin tidur jangan selalu dituruti, kepingin makan jangan selalu dituruti, mubah. Apalagi yang haram. Kemudian kembali beliau menjelaskan nadham tadi, maksudnya nadham Imam Haddad, wa khalif hawan nafsil lati laisa qasduha siwal jam'i liddaril lati hasbuhal mihan. Jadi kita harus melawan hawa nafsu karena nafsu itu tujuannya hanyalah urusan dunia. Padahal dunia ini hanya tempat lewat, bukan tempat kita menetap. Rasulullah SAW pernah menasihati sebagian sahabat agar supaya ketika dia berada di pagi hari jangan menunggu sore, karena belum tentu hidup sampai sore. Ketika dia berada di sore hari jangan nunggu pagi, karena belum tentu dia akan hidup sampai pagi hari. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang sekedar numpang lewat, jangan dijadikan tempat tinggal. Begitulah orang-orang zaman dulu, mereka menghidupkan akhiratnya, kebalikan dari kita. Kita sibuk menghidupkan dunia sampai lupa akhirat. Kita harus renungkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ala qadri muqamika fihi." Beramallah kamu, bekerjalah Anda untuk urusan dunia sesuai ukuran kita menetap di dunia. Kita menetap di dunia berapa? Umat Nabi Muhammad SAW antara umur 60 sampai 70, lebih dari itu bonus. Seandainya sampai 100 tahun, tetap 100 tahun itu singkat kalau dibandingkan kehidupan setelahnya di akhirat nanti. Nah, karena itu beramal dunia sekedarnya saja, karena kita hidup di dunia terbatas. Kemudian beramallah untuk akhiratmu seukuran kekekalanmu di sana. Kita di akhirat kekal, karena itu perlu modal banyak. Lah hidup selama-lamanya kok modalnya sedikit. Harus yang banyak modalnya. Beramallah untuk dunia, untuk surgamu sesuai kekekalanmu di dalam surga. Orang masuk surga kekal, karena kekal ya perlu persiapan banyak. Kapan persiapannya? Ketika di dunia. Beramallah, lakukanlah apapun yang bisa memasukkan ke dalam neraka sesuai kadar kesabaranmu. Seberapa tahan kita menghadapi atau merasakan panasnya api neraka. Itu. Silahkan berbuat amal yang bisa memasukkan ke dalam neraka seukuran kekuatan kita. Kita api dunia tidak kuat, apalagi api neraka. Itu. Karena itu kata beliau, kita masing-masing punya timbangan untuk diri kita, punya standar, punya kendali untuk diri kita sendiri. Gunakanlah selalu akal, karena akal itu selalu mengajak kita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Karena dengan begitu kita akan selalu dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik. Adapun kalau kita tidak memperdulikan bisikan akal, hanya nuruti nafsu saja, ya akhirnya hati kita menjadi hati yang penuh fitnah, cinta dunia, selalu nuruti hawa nafsu, ditambah lagi bisikan jelek dari setan. Kalau udah hati penuh fitnah, maka tidak akan bisa melihat kebenaran. Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap sebagai
kebenaran. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, hati yang dipenuhi dengan ron, sudah tertutup hatinya. Itu berkarat tingkat tinggi sudah. Itu. Hati yang penuh fitnah, yang tidak bisa melihat kebenaran. Dunia ini, sebagaimana perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, isinya adalah al-mihan, musibah toh. Isinya adalah musibah, malapetaka. Karena itu siapapun yang tertipu dengan dunia, tandanya orang itu tidak punya akal. Orang kalau sampai tertipu urusan dunia, cinta dunia, tandanya tidak punya akal. Kenapa? Dunia ini yang halal dihisab, yang haram diiqab, disiksa. Jadi halal haramnya sama-sama berat. Haram disiksa, halal dihisab. Dari mana? Digunakan untuk apa? Bakal ruwet. Ini yang halal, apalagi yang haram. Dalam salah satu qasidahnya Habib Abdul Haddad mengatakan, dunia ini sementara, singkat, dan tidak ada orang yang cinta dunia kecuali orang yang buta mata hati dan tidak punya akal. Karena kalau seandainya punya akal, dia akan mikir. Karena itu jadikanlah dunia ini, kata beliau, ibarat pelindung kaki, ibarat sandal yang bisa melindungi kita dari duri. Jangan jadikan dunia itu sebagai penutup kepala, imamah atau kopiah yang dipamer-pamerkan kemana-mana, dibuat hiasan. Tidak. Dunia jangan dijadikan pameran, jangan dijadikan kebanggaan, ditaruh di atas kepala, tapi jadikanlah dunia di bawah kaki untuk melindungi kita dari duri dan yang semisalnya. Dunia itu tidak semuanya tercela. Dunia yang tercela itu adalah dunia yang bisa menjerumuskan kita untuk melawan perintah Allah atau melakukan larangan Allah. Dunia yang ada yang terpuji, dunia yang terpuji adalah dunia yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. الأكسجين والهواء بالقصر هو الميل عن الحق. وفيه يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى، أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. فأما الهوى فيمنعك عن الحق، فيصدك عن الحق. أما الهوى فيصدك عن الحق. ليش أنت تحرم نفسك من مجلس علم في من بيرشدك؟ قال ما عزمونا. حرمت نفسك، لو كسرت نفسك وجيت حصلت أجر كبير. ليش يا أخي؟ في ناس بيتذاكرون في السلوك وفي الطريق وبتنتفع، ليش ما تحضر؟ كنا أستاذ خلاص، أنا كنا عندي معهد، أنا كنا جورو بسار، أستاذ بسار، ليش عاد أنا أحضر الدورة أو أحضر شيء؟ وهو بينه وبين نفسه يعلم أنه ناقص باتباع نفسه، وهو مسكين ذليل في الدنيا وفي الآخرة أذل باتباع نفسه وهواه، يحرم من دين ودنيا. فأما الهوى فيصد عن الحق، يصدك عن الحق، يحرمك من خير كثير. ليش ما حضرت هذا المجلس؟ هوى يقول لا تحضر، أنت أكبر من أن تحضر في هذا المجلس. صده عن الحق، فلا يرى الحق ولا يستمع إلى الحق ولا يتبع الحق باتباع الهوى. نسأل الله العافية والسلام. لو عالم علامة الدنيا فيه قطرة من الهوى فإنه لا بركة في علمه أبدا. وإن حفظ التوراة والإنجيل والقرآن لا بركة فيه، قطرة من الهوى. وهناك بحر كبير وكثير من العلم،
هذه القطرة إذا وضعت في هذا البحر من العلم مزجته، أي صيرته نتنا، تغير طعمه ولونه وريحه، صيرته نتنا الرائحة متغير اللون مر المذاق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة ويقسي القلب. خلاص تقسى قلبك. ليه؟ لأنه عنده طول أمل، حتى بيتصدق ما عاد يتصدق، بيعمل الخير عنده طول أمل، طول أمل في بقاء في الدنيا، بالرغم من الموت يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرب غائب ينتظر. ويقول في الحديث صلى الله عليه وسلم ما أهلك الناس إلا الهوى. أهلك الناس ثلاثة أمور يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهلك الناس. الهوى أولها، الهوى أولها، لأن باتباع الهوى يلحق الهوان في الدنيا وفي الآخرة، ويحجبك عن نعيم الجنان، ويكون السبب في دخولك النيران. وحب الثناء الأمر الثاني، حب الثناء، يحب أن يمدح. ما شاء الله، يحب المدح، يحب الثناء، يحب أن يتصدق ويقولون عليه متصدق، يحب أن يتعبد ويقال له متعبد، يحب الثناء. هكذا النفس التي لم تتزكى تحب الثناء، فالثناء يفرحها. فربما إنسان يمشي في طريق الاستقامة لكن ما حد أثنى عليه من الناس، ما عاد يمشي في هذه الطريق. أنت تمشي تعلم الناس، ما حصل حد يثني عليه، انقطع عن التعليم، مسكين. محبة الثناء أهلكت الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الهوى ومحبة الثناء، يحب أن يمدح، حتى من محبته في المدح صار يتصدق ويعطي صاحبه البنكس ويصوره حتى ينشره في الانستغرام. ليه؟ طلبا للثناء، يقول المتصدق الكريم المحسن فلان. مسكين، خسرت الدنيا والآخرة. أما تكتفي بعلم المولى؟ تريد الثناء ممن لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ الله هو الذي أعطاك، الله هو الذي وفقك، فاحمد الله واطلب الثناء من مولاك، فيثني عليك مولاك في الملأ الأعلى، ويحبك مولاك إن أخلصت له العبادة، فينادي يا ملائكة يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل إن الله أحب فلان فأحبه، فتحبه الملائكة، فيوضع له القبول في الأرض. الأمر الثالث من الذي كان أهلك الناس، سبب هلاكهم الهوى وحب الثناء ومحبة الدنيا وحب الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. إذا غرست محبة الدنيا في القلب خلاص، أذن لا تسمع، قلب لا يخشع، خلاص سكر. أين الناس؟ سأل بعض العارفين أين الناس؟ قال ذهبوا خلف الكأس. كأس ايش؟ كأس الدنيا، فلا يرون الحق ولا يتكلمون بالحق ولا يعقلون الحق ولا يسمعون الحق. ما الذي حجب الأسماع؟ ما الذي حجب الأبصار؟ ما الذي قفل القلوب؟ محبة الدنيا. فما نفعتهم موعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين. وهكذا يقول الإمام الحداد وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار، دار الفناء، دار البوار، للدار التي حشوها المحن. فجامع الدنيا ملان فتنة وقلبه ملان محنة.
الله يخلصنا من هذا الداء ويجعل الدنيا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيها ولا تزرها عنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعل ما أعطيتنا من الدنيا معينا لنا على طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تجعل كل نعمة أنعمت بها علينا تطغينا أو تلهينا عن طاعتك وعن طاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول سيدي الإمام قطب الأحوال سهل التستري قدس الله روحه: أعظم العبادات مخالفة النفس، مخالفة هوى النفس، هذه أعظم العبادات. ما تعبد الله بعبادة أفضل من مخالفة النفس. قطعت نفسك عن هوى وشهوة ولم تتبع شهواتك وهوى نفسك، ذلك أفضل من قيام الليل كله وصيام النهار كله بإحجام النفس عن اتباع الهوى وعن شهواتها. والله يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya hawa, ada yang namanya hawaun. Kalau hawaun itu artinya oksigen. Kalau hawa itu adalah menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran itu hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kurang lebih artinya, yang paling aku takutkan atas umatku itu adalah ngikuti hawa nafsu, menyimpang dari kebenaran, dan juga tulul amal, panjang angan. Kenapa dua hal ini sangat ditakutkan oleh Nabi kalau sampai menimpa umatnya? Karena hawa nafsu itu bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Jelas-jelas ada kebenaran tidak mau ikut karena ngikuti hawa nafsu. Satu contoh, ada majelis ilmu yang di situ ilmu yang diajarkan manfaat, tidak ikut. Tahu dia di situ ada majelis ilmu, ilmunya manfaat, nggak mau ikut. Kalau ditanya, kenapa tidak hadir majelis taklim itu? Saya nggak diundang. Masa nunggu undangan? Hadir majelis ilmu. Ini ngikuti hawa nafsu ini. Saya nggak diundang, gengsi lah datang nggak diundang. Ini salah satu contoh ngikuti hawa nafsu. Atau saya kan sudah ustadz, tidak perlu hadir majelis ilmu lagi. Ini contoh ngikuti hawa nafsu. Atau saya sudah guru besar. Ini contoh ngikuti hawa nafsu. Orang seperti ini berarti menghalangi dirinya dari kebaikan. Padahal dia sadar kalau dia memiliki kekurangan. Di antara kekurangannya adalah ngikuti hawa nafsu. Orang seperti ini akan hina di dunia sampai di akhirat. Bahkan di akhirat akan lebih terhina. Dia terhalang dari kebaikan di dunia maupun kebaikan nanti ada di akhirat. Atau ada lagi yang beralasan, kenapa tidak hadir? Wah, saya sudah terlalu mulia untuk hadir majelis seperti itu. Sombong, ngikuti hawa nafsu. Orang yang ngikuti hawa nafsu dikatakan lautan ilmu seluas lautan. Itu kalau sampai ketetesan satu tetes hawa nafsu, lautan ilmu ini, ketetesan satu tetes hawa nafsu, lautan itu akan berubah baunya menjadi busuk, rasanya pahit. Lautan ilmu, ketetesan satu tetes hawa nafsu. Apalagi kalau dibalik, satu tetes ilmu disiram lautan hawa nafsu. Lautan ilmu, orang paling alim sedunia sudah, tapi dalam hatinya ada satu tetes hawa nafsu, tidak akan barokah ilmunya. Walaupun dia hafal Quran, Taurat dan Injil, tidak cukup Quran, hafal Taurat, Quran dan Injil,
tapi dalam hatinya ada satu tetes saja hawa nafsu, tidak akan barokah ilmunya. Itu hawa nafsu. Kenapa sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan, merasa dia bakal hidup masih lebih lama ada di dunia ini. Ini juga bahaya, sangat ditakutkan oleh Nabi. Kenapa? Hal itu akan membuat seseorang lupa akhirat dan berhati keras. Mau sedekah tidak jadi besok. Yakin kalau besok masih hidup. Mau berbuat kebaikan ditunda seminggu lagi. Yakin seminggu lagi masih hidup. Mati itu lebih dekat kepada kita dibanding apapun. Sesuatu perkara gaib yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi yang lain. Kata Rasulullah SAW, 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan menjadi hina di dunia, terhalang masuk surga, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hubbus sana, yang akan membinasakan seseorang. Yang kedua adalah seneng pujian. Seneng kalau dipuji. Ketika dia sedekah, kepingin dipuji bahwa dia ahli sedekah. Ketika beribadah, kepingin dipuji bahwa dia ahli ibadah. Orang seperti ini tanda hatinya belum bersih, belum ditazkiyah. Termasuk lagi tanda orang hubusana itu adalah ada orang, masya Allah, punya semangat dakwah, misalnya dakwah, ngisi pengajian untuk masyarakat, atau ngajar di beberapa lembaga pendidikan. Dia serius ngajar. Kemudian kok tidak ada yang muji, jadi malas. Ini tandanya orang senang pujian. Ngajar pengajian, udah tidak usah nunggu pujian dari orang. Allah sudah tahu, Allah akan muji dia. Tidak usah nunggu pujian dari orang, tetap semangat. Tidak ada yang muji, tidak ada urusan. Kalau dia jadi malas, apalagi sampai berhenti mengajar, gara-gara tidak ada yang pernah memuji dia. Kalau rapat tidak pernah dipuji, berhenti ngajar, tandanya ini orang yang senang pujian. Ini orang binasa. Binasa gara-gara senang pujian. Sudahlah, cukup Allah mengetahui ketaatan yang kita lakukan. Dengan begitu, asalkan ikhlas, Allah akan memuji orang itu dan memerintah di tengah-tengah malaikat. Allah akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada para malaikat semuanya yang ada di langit. Umumkan Jibril bahwa aku mencintai fulan. Kalau sudah malaikat Jibril mengumumkan begitu, maka semua malaikat akan tahu kalau orang ini dicintai oleh Allah. Dengan begitu, dia akan diterima ada di muka bumi. Karena itu, tidak perlu beramal apapun kepingin dipuji, tidak usah. Yang ketiga yang sangat rawan bisa membinasakan seseorang adalah cinta dunia. Orang kalau hatinya dipenuhi cinta dunia, telinganya tidak bisa mendengar kebenaran, hatinya tidak bisa khusyuk. Sebagian arifin billah itu pernah bertanya, ada di mana orang-orang ini? Akhirnya dijawab, mereka semuanya udah hilang, binasa, ngikuti gelas. Gelas dimaksud di sini adalah dunia. Orang yang sudah cinta dunia tidak akan bisa melihat kebenaran. Kalau ngomong tidak bisa benar, tidak mau mendengar kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Orang kalau sudah cinta dunia tidak akan bisa dimauidoi oleh siapapun. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang tadi diterangkan. Semoga hati kita dijadikan hati yang zuhud kepada dunia, tapi tangan kita memiliki dunia. Semoga dunia dijadikan ada di tangan kita, tapi tidak masuk sampai ke dalam hati kita. Dan semoga Allah menjadikan dunia yang telah diberikan kepada kita sebagai dunia yang bisa membantu ketaatan. Dan jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita menghalangi kita dari ketaatan. Kemudian beliau mengutip salah satu dawuhnya Qutbul Ahwal Al-Imam Sahal At-Tusturi Qaddasallahu ruhahu. Beliau mengatakan, a'zamul ibadat mukhalafatu hawan nafs. Ibadah paling besar, paling agung pahalanya adalah melawan hawa nafsu. Tidak ada ibadah yang lebih afdol mengalahkan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu 1 kali.
itu lebih besar pahalanya dibanding qiyamul lail sepanjang malam tidak tidur sama sekali. Dibanding puasa setiap hari, pahalanya masih lebih besar melawan hawa nafsu. Karena itu beliau tadi berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang ia ridhoi, dan semoga hawa kita dijadikan hawa yang selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.